इजाजतनामा बाकायदा होगा, औकात कार उसके अंदर तय होंगे, हवाई फायरिंग नहीं होगी, मंशियात नहीं होगी, लिबास कैसा होगा, उसमें बच्चे शामिल नहीं होंगे, उसकी तशहीर नहीं होगी। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें होंगी, उनका रोजगार भी चलता है, अमन भी हो। इनके लिए प्रॉपर फॉर्म हो, उनके जो प्रोग्राम वगैरह जितनी चीज़ें होंगी उसमें अगर उनको इजाज़त मिलती है तो डीपीओ साहब ने कमेटी बनाई, कमेटी में रिकमेंडेशंस पे बंदे मुअत्तल हो गए, तो बस बात तो ख़त्म हो गई ना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद अख्तर। नाजरीन, टॉप ट्रेंडिंग भी कह सकते हैं। हरीपुर में आज जिरगा हुआ है और वो मसला हल हो गया है। जो ख्वाजा सरा का केस था, कोर्ट में गए हैं, उन्होंने मसला हल किया। पुलिस के जो मुअत्तल एहलकार थे वो बहाल हुए। इनमें बड़ा अहम रोल अदा किया है जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शफीउल्लाह गंडापुर ने। जो सिलेक्शन थी डॉक्टर अब्दुल मेमून साहब की तारुफ की मोहताज नहीं है, बड़े अच्छे स्कॉलर हैं हरीपुर के। तो उसके साथ साथ सईद जदून साहब जो सिटी के DSP हैं उनका। तो इसी वाले से शुरू करते हैं। सईद साहब से जानते हैं कि कौन सा तवीज़ आपने ख्वाजा सरा को पिलाया है, तो वो बात माने, आपकी बात माने, और उसके बाद इसके बाद आने वाले टाइम में हरीपुर के लिए ख़ास तौर पे अमन के लिए कितना बेहतर हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शाहिद भाई, और आपको और आपकी तमाम टीम का शुक्रिया। इस तरह जनाब हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जनाब शफीउल्लाह गंडापुर साहब ने हमें हिदायत की थी, जिस दिन अनफॉर्चुनेटली ये वो इंसिडेंट हुआ था जो कि हरीपुर के लिए अच्छा नहीं था। बेड डैम गोस टू डिस्ट्रिक्ट हरीपुर एक इंसिडेंट हुआ जिसमें हर एक शहरी जो स्पेशली डिस्ट्रिक्ट हरीपुर का था वो इससे नाखुश था। पर उसी दिन हमारी आपस में बैठ के प्रेसिडेंट कमेटी और AC साहब में बैठे थे थाने में, हमारे उनके साथ सारी बातें हो चुकी। इसके बाद फिर उनके थोड़े बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिसमें हमारे डॉक्टर मोहम्मद साहब हैं, प्रोफेसर साहब और मलिक सईद साहब जो हमारे बाजार के मेंबर है और चैम्बर ऑफ कॉन्फ्रेंस के भी। आज ये भी है मेरे ऑफिस में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के सदर, उनके सेक्रेटरी और दीगर जो अजलास से तमाम को दोबारा से मैंने ऑफिस में कहा कि वो भी आ गए। तो हमने आपस में बैठ के जो एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर किए। ऐसे चीज़ इतना बड़ा कोई इशू नहीं था, ऑलरेडी हमारा उसी दिन मामला क्लियर हो चुके थे। पर जो छोटी मोटी जो उनके दिल में जो थी ऐसी बातें, वो तमाम के मौजूदगी में उनको उन्होंने कहा कि इस तरह के हमारे साथ रहने के लिए सचेत से वो भी इंसिडेंट जो रोड ब्लॉकेज की वजह से या पीछे से एम्बुलेंस या ऐसी चीज़ की वजह से जो इंसिडेंट हुआ था वो फिर पहले भी ख़त्म हो चुका था। जो थोड़ी बहुत चीज़ थी वो आज हम तमाम बैठे इधर आपस में बातचीत की, माशाल्लाह वो खुशनुसीबी से ख़त्म हो गया। जो उनके प्रोग्राम या दीगर इसके हवाले से जो बात थी उसके लिए DPO साहब ने कमेटी तश्कील की है, उसमें हम वर्कआउट कर रहे हैं। फिर जो कमेटी आएगी उसमें एक मिलकर रायमल होगा, वो DC साहब से हम जो DCC कमेटी है उसमें हम रिक्वेस्ट करेंगे ताकि इनके लिए एक प्रॉपर फॉर्म हो, उनके जो प्रोग्राम वगैरह जितनी चीज़ें होंगी उसमें अगर उनको इजाज़त मिलती है तो उसकी वायलेशन ना करेंगे। उसके लिए वो प्रॉपर एक चीज़ लेंगे, इजाज़तनामा लेंगे, उसके बाद जो चीज़ होगी इंशाल्लाह होगी। और वो भी हमारी कम्युनिटी जो है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, क्योंकि इस तरह हमारे दीगर शहर में लोग हैं, इसी तरह ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी उसी का हिस्सा हैं। उनकी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो पुलिस की जिम्मेदारी है। सर, उनका इशू फंक्शन के हवाले से था। गुज़िश्ता तकरीबन 1 साल से उनके फंक्शन वगैरह यहाँ पे बंद थे, तो उस वजह से वो रोड पे आए और कुछ वायलेशन हुई, पुलिस का उनका आपस में झड़प भी हुई। बहुत शॉर्ट टाइम में ये मसला हल हुआ है। सबसे पहली बात तो ये है कि अमन के लिहाज से हरीपुर के लिए बड़ी बेहतरी है, तो उसके अलावा आपको देख के तो एक फैसला हुआ है। जी शाहिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं शुक्रगुजार हूँ DSP साहब का। जैसे कि आपका केस में और DSP साहब ने इसकी तरफ इशारा भी किया कि हरीपुर में इतना खुशगवार वाक़या पेश आया है, लेकिन जब से हम इस पे काम कर रहे हैं, मैं एक बात कह रहा हूँ कि देखें, उसके फ़ौरन बाद DPO साहब ने कमेटी बनाई, कमेटी में रिकमेंडेशंस पे बंदे मुअत्तल हो गए, तो बस बात तो ख़त्म हो गई ना। लेकिन मैं कहता हूँ इंतहाई हमारे लिए ये एजाज़ की बात है कि हमारे DPO शफीउल्लाह खान साहब ने इसमें इंतहाई दिलचस्पी ली है और उन्होंने फौरी तौर पे, हमने पहली एक हमने इजलास किया है, उसमें भी हमने ख्वाजा सराओं को बुलाया है और उसके बाद हमने दोबारा बैठे हैं। आज DSP साहब के दफ्तर में हम सुबह से बैठे हुए, ये तीसरी हमारी नशिस्त थी। इसकी अहम बात यह है कि इसमें जिन लोगों ने केस किया हुआ था, जिन ख्वाजा सराओं ने केस किया हुआ था,
تو ہم نے آج ان کو بلایا ڈی ایس پی صاحب نے اور ان سے بات کی کہ بھئی آپ اس کو واپس لینے کے لیے اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کیا کہتے ہیں. تو انہوں نے باقاعدہ چند شرائط ہمارے سامنے رکھی ہیں. تو وہ شرائط میں سے پہلی شرط یہ تھی کہ وہ معافی مانگی جائے. تو ہمارے ڈی ایس پی صاحب نے مطلب بغیر انہوں نے کہا کہ یعنی میں غیر مشروط ہر قسم کی اپنی پولیس کی طرف سے معافی مانگتا ہوں. تو سر نے پہلے ان سے وہ معافی مانگی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ یقین دہانی دلائی جائے. وہ بھی سر نے کیا. ان کا آخری مطالبہ یہ تھا کہ وہ پولیس والوں کو بھی ہمارے انسپیکٹر ہارون صاحب اور وہ فہیم اور باقی 7 لوگوں کو بلایا جائے. وہ بھی ڈی ایس پی صاحب نے فوراً ان کو بلایا. ایک دوسرے کے ساتھ یہ ان کی آپس میں گلے ملے, ایک دوسرے کے ساتھ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ اور معافی تلافی ہوئی. اس کے بعد یہ جو اصل جو میں سمجھتا ہوں کام ہوا ہے نا کہ وہ جو ہمارے بھائی ہیں پولیس کے وہ معطل ہوئے تھے وہ بحال ہوئے, انہوں نے کیس واپس لے لیا. اچھا شاید بھائی میں آپ کو ایک اور بات جہاں بتاتا ہوں, یہ مسئلہ تو الحمدللہ حل ہو گیا. لیکن پہلے دن سے ہم کام کر رہے ہیں. جیسے اپنا ڈی پی او صاحب نے 4 رکنی کمیٹی مطلب 8 رکنی کمیٹی آج بنی ہے, یہ مکمل ہوئی ہے, جس میں 4 لوگ سول سوسائٹی سے ہیں اور 4 لوگ خواجہ سرا سے ہیں. اب ابھی بھی میں ڈی ایس پی صاحب کے دفتر میں بیٹھا ہوں, یہ آپ کے سامنے کہ ہم ایس ایس پیز اس کے لیے بنا رہے ہیں کہ ان کی جو تقریبات ہوں گی اس کے لیے ایک لاہم عمل ہوگا جس کو وہ فالو کریں گے, اور جو مسائل ہوں گے وہ کمیٹی کو بتائیں گے. کمیٹی کے حکام کی طرف یہ چیز کو لے کر جائے گی. اور میں سمجھتا ہوں اور میں اس کی امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم ایسے ہی ایک طریقہ کار طے کر لیں گے جو نہ صرف ہمارے ضلع کے لیے بلکہ یہ ایک ماڈل ہوگا جو کہ میں سمجھتا ہوں پورے صوبے میں اور پاکستان میں بھی یہ چیز جائے گی کہ اس کے جو ایس او پیز میں جو پہلے ہم کرنے سے پہلے ان کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں, ہم ان کی عزت اور وقار کی بات کر رہے ہیں, اس کے بعد ہم ان کے روزگار کی بات کریں. لیکن روزگار کے اندر ہم یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ اجازت نامہ باقاعدہ ہوگا, اوقات کار اس کے اندر طے ہوں گے, ہوائی فائرنگ نہیں ہوگی, منشیات نہیں ہوگی, لباس کیسا ہوگا, اس میں بچے شامل نہیں ہوں گے, اس کی تشہیر نہیں ہوگی. تو یہ تمام ایسی چیزیں ہوں کہ ان کا روزگار بھی چلتا رہے, امن بھی ہو, اس قسم کا ناخوشگوار واقعہ بھی نہ ہو. ہمارا کام تھا اس چیز کی نشاندہی کرنا جس کی وجہ سے نہ صرف اپنا علاقہ بلکہ پورا معاشرہ ڈسٹرب نہ ہو. تو یہ بہت اچھا عمل ہوا ہے. اس میں آلریڈی آنے والے ٹائم پہ ہم امید کر سکتے ہیں کہ یہ خواجہ سرا کی جو کمیونٹی ہے اس کو بھی یہاں پہ پولیس کے ساتھ مل کے رہیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ضلعی انتظامیہ ہے وہ بھی ایس او پیز وغیرہ لازمی بنائے گی کہ اگر پازیٹیو کام کریں گے تو پازیٹیو رزلٹ ضرور آئے گا. تنقید کرنا ہر کسی کا حق ہے, وہ کرتا رہے گا, لیکن پازیٹیو ہونی چاہیے. اگر میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کو بھی اس میں اہم رول ادا کرنا چاہیے. اسی امید اسی دعا کے ساتھ آپ سے دیں گے اجازت کہ اللہ پاک کرے ہمارا ملک پاکستان دن دگنی رات کی دنیا ترقی کرے. اپنی فیملیز کا رکھیں خیال. اللہ نے کے